Yun guys. So, may pababagay na 3 karton ganyan. So, tingnan nyo kung paano ibababa. Discarding malupit! Ako, nakatitingin na lang ako. Tumunog kasi yung balikat ko kanina. Ayun na. Bababa. Ohoy! Oh, may tagahila dito. Sige lang. Ayan oh. Bababa. Bigyan ko lang. Ayan. Okay, kumay. 3 ganyan kabigat guys, mga 200 kg yata to eh. Ayan oh. So, isa lang ibig sabihin yan guys. Pag OFW ka, kailangan mo talaga magpabagay. Oh, extra large yan. Extra large. So, halos hindi maalog oh. Oh, tumba na. Yan. Oh, okay. Tapos, sirik. Ayun na oh. Ayun na pala, naka-ready na. So, puntahan natin doon guys. Tatlong karton ganyan eh. Kay Bansel, kay Lawrence, at saka kay Kobe. Oh. Puro extra large. Yan. Oh, 3 extra large. Yan mo naman yung tingnan mo naman yan. Oh. 3. Yan. Ikakarga na yan. Yan. Di kaya ano yan. Dalawa muna. Yan. So, ikakarga na yan. Yan.